नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु स्वागत करुछि यात्रा अंबिका यूट्यूब चैनल रो एक इंटरेस्टिंग वीडियो को। प्रिय दर्शक बंधु पूर्व वीडियो रे यात्रा पार्टी रो मालिकंको नाम जानिथिले किछि यात्रा पार्टी मध्य छाड़ी दिया जाइथिला। आपण माने मध्य बहुत सारा कमेंट माध्यम रे कहिथिले, तेनु आज आम चैनल माध्यम रे आहुरी ओडिशा रो 38 टी यात्रा पार्टी रो मालिकंको नाम जानिबा को पाइबे। चलंतु देरी न करी जानिबा 38 टी यात्रा पार्टी रो मालिकंक नाम। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आम यात्रा अंबिका यूट्यूब चैनल को आपण माने जे सब्सक्राइब कर नाहंती एबे ही सब्सक्राइब करंतु एमिति नुआ नुआ यात्रा खबर सर्वप्रथमे पाइबा पई। यात्रा मोहिनी मालिक हेउचंती श्री सुधांशु शेखर राउत बापी बाबू एवं श्री प्रश्नजित नायक चिंटू बाबू। दर्शक बंधु आपण मान जानिथिबे 2 वर्ष तले यात्रा पार्टी रो ऑडिशन मध्य हेउतला, किंतु किछि बाधा विघ्न सते से यात्रा पार्टी बंद हो जाइतला एवं यात्रा मैदान को मध्य ओल्है पारि नथिला। ओपेरा ओडिशा सम्राट मालिक हेउचंती डॉक्टर शिवव्रत दास। ए पार्टी मध्य ए वर्ष बंद हो जाइछि। प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक अनुरोध रे बहुत कष्ट रे बहुत पुराना यात्रा पार्टी रो खबर मध्य संग्रह करा जाइछि, जो यात्रा पार्टी को मध्य किछि जन जानि नथिबे। ओपेरा सिंहद्वार जहार मालिक हेउचंती श्रीयुक्त विजय कुमार साहू। तारिणी गणनाट्य मालिक हेउचंती श्रीयुक्त चिन्मय देव धनी बाबू। एहा मध्य एक पुराना यात्रा पार्टी, एहा मध्य एबे बंद न होई चालू रहिछि। ओपेरा ओम श्री बाघा जतीन मालिक हेउचंती श्रीयुक्त निमाई चरण महांती। एहा मध्य एक ए क्लास यात्रा पार्टी जहा कि एबे चालू रहिछि। यात्रा न्यू धौली मालिक हेउचंती श्रीयुक्त हिमांशु शेखर देव। प्रिय दर्शक बंधु आपण मान जानिथिबे यात्रा न्यू धौली नुआ अनुष्ठान भाव बाहरला, जो कि आइटम गर्ल निशा महाराणा को मुख्य हिरोइन भावे यात्रा रे पाद रखिथिले, तो से अनुष्ठान मध्य बंद हो जाइछि। यात्रा चारिधाम मालिक हेउचंती श्रीयुक्त सत्यव्रत सामल। यात्रा चंद्रमहल मालिकाणी हेउचंती सुप्रिया पात्र। न्यू यात्रा पार्टी 2023-24 गढ़ी उठिथिबा यात्रा पार्टी ओपेरा ओम चंद्रशेखर मालिक हेउचंती श्रीयुक्त अंबुजा जेना। ओपेरा चॉकलेट परिवार मालिक हेउचंती श्रीयुक्त प्रणय किशोर चंद्र कुना बाबू। यात्रा जननी माँ शक्तिमयी लोकनाट्य मालिक हेउचंती श्रीयुक्त गौरांग दे। यात्रा सूर्यमहल मालिक हेउचंती श्रीयुक्त कुंदा बाबू। एही यात्रा पार्टी 2022-23 रे गढ़ी उठिथिला, किंतु ए वर्ष ए यात्रा पार्टी किछि अपडेट आसी नाही, तो भाबुछु ए यात्रा पार्टी मध्य बंद हो सारिछि। ओपेरा सातशंख ओपेरा आपण मान जानिथिबे बहुत पुराना अनुष्ठान सातशंख ओपेरा, जहार मालिक हेउचंती शुभेन्दु मोहन लेंका। ए यात्रा पार्टी गत वर्ष चालू थिला, किंतु ए वर्ष ए यात्रा पार्टी रो किछि अपडेट आसी नाही। नुआ अनुष्ठान ए वर्षर यात्रा माँ शिवानी मालिक हेउचंती श्रीयुक्त विष्णुपद पंडा। ए यात्रा पार्टी मध्य ए वर्ष चालू रहिछि नुआ अनुष्ठान यात्रा माँ शिवानी। ए वर्षर आउ एक नुआ यात्रा अनुष्ठान ओपेरा रॉयल ग्रीन, जहार मालिकाणी हेउचंती श्रीमती मिली महापात्र। ए वर्ष नुआ अनुष्ठान यात्रा चालू रहिछि। तारिणी गणनाट्यर द्वितीय अवदान रॉयल चैलेंज ओपेरा, जहार मालिकाणी हेउचंती श्रीमती उषाराणी राउल। एहा मध्य ए वर्ष चालू रहिछि नुआ अनुष्ठान। ओपेरा टार्जन लोकनाट्यर मालिक हेउचंती ओम प्रकाश, जहा ए वर्ष ए यात्रा पार्टी किछि अपडेट आसी नाही। ओपेरा ओम श्री मालिक हेउचंती श्रीयुक्त राधाश्याम प्रामाणिक। एहा मध्य एक पुराना अनुष्ठान थिला। यात्रा बंधु महल मालिक हेउचंती श्रीयुक्त सुकांत लेंका। एहा मध्य एक नूतन यात्रा अनुष्ठान ए वर्षर बी क्लास यात्रा अनुष्ठान यात्रा बंधु महल। पुणी एक नूतन यात्रा अनुष्ठान ओपेरा ग्रेट जगन्नाथ।
ଅପେରା ଗ୍ରେଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦନକାନନ ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦନକାନନ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାରିକ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦନକାନନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଏକ ବି କ୍ଲାସ୍ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଯୁବ ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଯାହାର ମାଲିକାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସାମଲ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ନିଆରା ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପଲାଇ। ଏହା ଏକ ବି କ୍ଲାସ୍ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ବି ଏଠାରେ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ବଛା ବଛା କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଅପେରା ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ଏବଂ ଏବେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ର କାଳିଆ ବାବୁ। ଯାତ୍ରା ଜନନୀ ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦେ। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁପୁନି ବାବୁ। ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗମହଲ ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କରୁଣାକର ଜେନା। ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପେରା ବଜରଙ୍ଗୀ ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ, ସେହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଦର୍ଶ ଅପେରା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଦର୍ଶ ଅପେରା, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାର ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ, ଯାହାର ମାଲିକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକବାବୁ। ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ମାଲିକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ। ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ 2018ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ 2018-19ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ରିମଝିମ୍ ମାଲିକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ 38ଟି ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ହୁଏତ କିଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆମେ ଦେଇପାରିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जीवन